हेलो फ्रेंड्स ओडिशा शिक्षा दर्पण रे आपनको पुणी थे स्वागत जनाऊँगी। चलतु डिन करी स्टार्ट करवा आज वीडियो। आज वीडियो रे मुझे बहुत ही इंपोर्टेंट इनफॉरमेशन लेके आछि। आपण मानकर एनएम नियुक्ति 2026 आसीपा जाउछि। आपण माने समस्त जानते पूर्व वीडियो रे भी मते बहुत सारा भल पाइबा देइछंती, तो आपण मानकु बहुत सारा धन्यवाद। देखंतु एनएम नियुक्ति आसीबो तो सत, किंतु आपण मानकर एनएम नियुक्ति रे बहुत सारा प्रॉब्लम अछि। कौन से प्रॉब्लम ता मु इन डिटेल्स रे आपण मानकु एई वीडियो रे आपण मानकर जणेबी। पोस्ट तो बहुत कम आसुची, पिला बहुत अधिक अछंती। आगामी दिन रे आपण मानकर पोस्ट बढ़िबो कि नाही बहुत सारा कमेंट मते आस्तिला। मैम एनएम नियुक्ति पई आमे प्रिपरेशन केमिति करिबा, नोटिफिकेशन केबे सुधा आसीबो, कौ बुक सोर्स को आमे फॉलो करिबा, एमती बहुत सारा कमेंट आपण मानकर पूर्व वीडियो रे थिला। तो सेई सब कमेंट रिप्लाई मु आज रो वीडियो रे आपण मानकु देबी। आउ आपण मानकर जहाँ भी डाउट अच्छी एई वीडियो परे आउ आशा करी किसी भी रहिबनी, तो वीडियो को विदाउट स्किप रे प्रथम रु शेष पर्यंत कंटिन्यू करंतु। कंप्लीट इनफॉरमेशन आपण माने एनएम रिगार्डिंग पाई परिबे। तो एनएम नियुक्ति को लेकिन आपण मानकर समस्त समस्या शेष करिया पई किछि आपण मानकर प्रयास चलीछि। से प्रयास रिलेटेड कौन मु आपण मानकु एई वीडियो रे बतेइबी। तो वीडियो को स्टार्ट करने पूर्व सर्वप्रथम आपको ये कहबी, चैनल जदि प्रथम थर पर विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब करके जावाक बिल्कुल ही भूलिए ना, कहीं आगामी दिन में आपण मैंने यही चैनल माध्यम बहुत सारा इनफॉरमेशन एनएम रिगार्डिंग पाइपर। तो चलते डिनो कर स्टार्ट करवा आज वीडियो को। आपण मानकर जहाँ भी डाउट थिला गोटे गोटे करिकी मु आपण मानकु एई वीडियो रे तार सब किछि रिप्लाई देबी। फास्ट कथा, आपण माने बहुत सारा कमेंट करथिले कि मैम सतरे एनएम नियुक्ति आसुची, तो हाँ निश्चय भाव में आपण मानकर एनएम नियुक्ति आसुची। पूर्व वीडियो रे मु आपण मानक ऑफिशियल लेटर देखैथिली, आज भी ऑफिशियल लेटर देखौची। ए नियुक्ति आपण मानकु सब सेंटर रे मिलिबो नाही। ए नियुक्ति आपण मानकु स्कूल रे मिलिबो। एसटी एससी डेवलपमेंट स्कूल रे आपण मानकर नियुक्ति हबो। आपण मानक समस्तक मन रे गोटे प्रश्न निश्चय उठुथिबो कि मैम पोस्ट तो बहुत ही कम आसुची, किंतु एप्लिकेंट बा आपण मानकर एस्पिरेंट तो बहुत अधिक अछंती। तो आमे एबे कोन करिबा, केमिति प्रिपरेशन करिबा, को सोर्स रु प्रिपेयर करिबा, को बुक को फॉलो करिबा। बुक आपण मानकु मु किछि सजेस्ट करिवि। वीडियो रो डिस्क्रिप्शन ने आपण मानकु किछि बुक मु लिंक शेयर कर देबी, 5-6टा बेस्ट बुक। सेठु आपण मानकु जोटा भल लागिबो आपण माने निश्चय सेटा को बाय करिकि निजर प्रिपरेशन को स्ट्रांग करि परिबे। वीडियो रे टेक कर देथिबे आपण मानकु 5-6टा बेस्ट बुक आपण प्रिपरेशन करिवे। देखो सबुठ बड़ कथा, जेकोसी भी आमर वैकेंसी आसू, वैकेंसी फास्ट स्टेप वैकेंसी बहुत स्मूथली आसवा दरकार, इयरली आसवा दरकार, जहाँफल कि आपण मानकर प्रिपरेशन आपण मैंने किसी टाइम पाइपर। एवं बहुत जन कन्फ्यूजन भितर अच्छा वैकेंसी केबे सुधा आसब। तो मु कहबी वैकेंसी आपण मानकर देखंतु, ये जो लेटर मु आपण मानकु देखौछि एटा 22/7/2026 रो। तो आपण मानकर वैकेंसी आसु आसु एई मास एई वर्ष लास्ट हो आपण मानकर लगभग आपण माने नवेम्बर डिसेम्बर को वैकेंसी देखिया को पाइबे। एबे रिसेंटली आपण माने देखुथिबे कि सरकार को पाखरे आपण मानकर शिक्षा डिपार्टमेंट पूरा आंदोलन रे बसछि। आपण मानकर टीचर बसचंती, प्राइमरी टीचर, हाई स्कूल टीचर, कॉलेज रो आपण मानकर लेक्चरर, एबे टीचर एस्पिरेंट भी आपण मानकर प्रोटेस्ट रे अछंती, आ गार्डियन भी आपण मानकर बुक चेंज पय प्रोटेस्ट रे अछंती। रिसेंटली एटा आपण मानकर गोटे हाइलाइट न्यूज जेटा कि आपण माने सब न्यूज चैनल रे देखि पारथुबे। तो आपण मानक मन रे प्रश्न निश्चय आसुथबो कि आपण मानकर कम पोस्ट तो आपण माने कोन करिवे। वीडियो माध्यम रे मु समस्त को ये कहबी, जदि आपणकर कम पोस्ट आपणकर केते बारिबो सेटा भी मु आपण मानकु देखैतिली। 700 समथिंग आपण मानकर पोस्ट आसीबो। आपण माने देखिचंती 712 पोस्ट। स्क्रीन ने भी मु आपण मानकु से लेटर आउ थरे प्रोवाइड करछि। देखंतु जेहेतु आपण मानकर 700 पोस्ट, एस्पिरेंट बहुत अधिक, तो आपण माने भी सेई धारा को अवलंबन करंतु। जो वे रे गले आपण मानकु पोस्ट अधिक मिलिबो, काहेकि ना एस्पिरेंट बहुत अधिक, पोस्ट बहुत कम हेले आपण मानकर जॉब रो पॉसिबिलिटी किछि जनकर कमिबो। आउ आपण मानकर एज भी आपण मानको अपेक्षा करबा को दबनी। तो निश्चय आपण माने सेई धारा अवलंबन करंतु। माने मु आपण मानकु वीडियो माध्यम रे कहूछि, आपण स्ट्राइक रो धारा नियंतु। पूर्वरु आपण माने जो विजिट हे करथिले बहुत ही लेस नंबर ऑफ आपण मानकर एस्पिरेंट थिले, सेमिति कले हबनी। ह्यूज अमाउंट रो गैदरिंग करंतु, आ गोटे स्ट्राइक आपण माने निश्चय करंतु। स्ट्राइक रे आपण मानकर दाबी रखि परिबे। आपण इयरली नोटिफिकेशन आसु, पोस्ट बढ़ी के आसु, एमती बहुत सारा आपण मानकर प्रॉब्लम जहाँ आपण डे टू डे लाइफ रे फेस करूछंती आपण मानकर करियर को लेकी, से सब जिनस को आपण माने दाबी रे उपस्थापना करंतु। सरकार को आपण मानकर माने दाबी पत्र दियंतु, स्ट्राइक करंतु, रैली करंतु। एस्पिरेंट को आपण माने जागृत करंतु, जहाँ फल कि सरकार निश्चय भाव में जागृत हेबे।
ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ, ସ୍ମୁଥଲି ଏକ୍ଜାମ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ହେବ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ୱାନ୍ସ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ କଥା କେହି ଶୁଣିବେନି। 2029କୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ୍ ରହିବ। 2029 ବର୍ଷ ବେଳକୁ କିଛି ଜଣଙ୍କର ଏଜ୍ କ୍ରସ୍ କରିଯାଇଥିବ। ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ସିଚୁଏସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଯାଇଥିବ। ଏବେ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ହୁଏତ ତାଠୁ ମାନେ ବହୁତ ପଛକୁ ଆପଣମାନେ ଚାଲି ଯାଇଥିବେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ନେଇକି। ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଏତିକି କହିବି, ପ୍ରିପାରେସନ୍ ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ବିନା ପ୍ରିପାରେସନ୍ରେ କେବେ ଜବ୍ ହୁଏନି। ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଆପଣଙ୍କର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଇୟର୍ଲି ଆସୁ, ଆଉ ହ୍ୟୁଜ୍ ଆମାଉଣ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ଆସୁ ଏଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସ୍ପିରେଣ୍ଟ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲରେ ସେୟାର କରିବେ, ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଦରିଂ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ, ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବି ଆସ୍ପିରେଣ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ଜବ୍ କରିବା ଆଶା ନେଇକି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ହ୍ୟୁଜ୍ ଆମାଉଣ୍ଟର ଆପଣମାନଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଆସିବ। ପୋଷ୍ଟ ଯଦି କମ୍ବାଇନ୍ ହେଇକି ଆସେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଟର୍ ରହିବ କି ଆପଣମାନେ କିଛି ST/SC ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବ୍ ସେଣ୍ଟର ବାଲା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବି ବହୁତ ଅଧିକ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ଅଛି, ତ ପ୍ରମୋସନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର NM ମାନଙ୍କର ହେଇଯିବ। ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ବେସ୍ ଲେବୁଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ବହୁତ ଫାଙ୍କା ରହିବ। ସରକାର ଚାହିଁଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆଣିପାରିବେ। ତ ଆଉ ଡେରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଥର ପାଇଁ ହେଲେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ବିନା ସଂଘର୍ଷରେ କେବେ ସଫଳତା ମିଳେନି। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର ରିଜିନ୍ ଏଇଆ, ବହୁତ ସାରା NM ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମୋତେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ମାନେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ମୁଁ ସେଇଆ କଲି। ଯେହେତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ୟୁନିଟି ଡେ ବାଇ ଡେ କମିଯାଉଛି, ତ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ କି ଯେଠି ବି ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜେ ନିଜ ଭିତରେ ସାର୍କୁଲେଟ୍ କରିକି ଗ୍ୟାଦରିଂ କରନ୍ତୁ, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ଅପଡେଟ୍ ଦରକାର ତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ପାଇଁ କିଛି ଗାଇଡ଼ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ଯାହା ବି ମୋ ପକ୍ଷେ ମାନେ ସମ୍ଭବ ସେସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ କରିବି। ଯେହେତୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିବାର ରିଜିନ୍ ଏଇଆ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ମୁମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ମୋଟିଭେଟେଡ୍ କରୁଥିବି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ନିଡ୍ସ ତାହା ଯଦି ମୋ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ମୁଁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି। ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବେ। ଯାହା ବି କିଛି ଅପଡେଟ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆସିବ ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପଡେଟ୍ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେଉଥିବି। ତ ଆପଣମାନେ ରାଲି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ର ସାହାରା ନିଅନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶା ଏମିତି ଏକ ରାଜ୍ୟ ହେଲାଣି ବିନା ରାଲି ବିନା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟିଚରଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଶେଷ ହେଉନି, ଆସ୍ପିରେଣ୍ଟଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଶେଷ ହେଉନି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଶେଷ ହେଉନି। ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ମିଳିବା ପୂର୍ବର ଘଟଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ଚାଲୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଘରେ ବସିଲେ ଏସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବେ ବି ହେବନି। ଏଇ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇକି ହୁଏତ ୱେଟ୍ କରିକି ରଖା କରାଇଦେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର 2029 ସିଲେକ୍ସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହି ଧରିକି ବସିଥିବେ କିନ୍ତୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ର ଚାନ୍ସେସ୍ ନଥିବ। ତ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ, ଆନ୍ଦୋଳନର ସାହାରା ନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏବେ ଜାଗ୍ରତ ଅଛି, ତ ଆପଣମାନେ ବି ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ବହୁତ ସାରା ବୁକ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି। ଯେଉଁମାନେ ବି ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡ଼ିରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି 5-6 ବେଷ୍ଟ ବୁକ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି। ସେ ଭିତରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବି ବୁକ୍ ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣମାନେ ବାଇ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ମାନେ ନିଜର ପ୍ରିପାରେସନ୍କୁ କରିପାରିବେ। ପ୍ରିପାରେସନ୍ ବି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଚଲାନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକି ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ବି ଚଲାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ହେଇଥିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ଟି ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲରେ ସେୟାର କରିବେ। ସବୁ NM ଆସ୍ପିରେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଭିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯେଠି ନା କେଠି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏନର୍ଜି ଅଧିକ ଡେଭଲପ୍ ହେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।